अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दोमेल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शौकत इकबाल। नाज़रीन, मार्का हक़ व बातिल अज़ल से जारी है और इस मार्के में वही लोग सुरखरू हुए जो हमेशा हक़ पर खड़े रहे, मुश्किल तरीन हालात का सामना किया लेकिन हक़ का साथ नहीं छोड़ा। और इसी तरतीब में वाक़या करबला, जिसमें हक़ व बातिल का मार्का अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आया और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। आज भी हक़ की पासदारी के लिए जो मिसाल पेश की जाती है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि जिन्होंने बेसर व सामानी के आलम में अपने ख़ानदान, अपनी इमलाक, किसी की परवाह नहीं की और हक़ के लिए डट गए और सुरखरू हुए। चुनांचे आज हमारे साथ हमारे मेहमान प्रोफेसर ज़ाहिद हुसैन नकवी साहब हैं, जो मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर हैं। अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उनका शोबा फ़लसफ़ा है। हम वाक़या करबला के हवाले से जनाब प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू करेंगे और जो आपकी नज़र है। जनाब प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाक़या करबला और फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन के दुनिया पर क्या असरात मुरतब हुए और इसका पस मंज़र क्या था? जो आपका सवाल है उसके तनाजुर में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान जब दीन इस्लाम की बुनियादों को देखते हैं तो दीन इस्लाम में मरकज़ी, महवरी और बुनियादी नुक्ता वो तौहीद है। चूँकि इंसान एक मखलूक है, उसका एक खालिक है और उसका खालिक अल्लाह है। उस खालिक ने इस इंसान के लिए, चूँकि ये अल्लाह की प्रोडक्शन है, किसी इंसान की नहीं, तो कानून भी उस अल्लाह ने बनाया है। तो जब जब भी अल्लाह ने इस कानून को इंसान के लिए पहुंचाया, अपने किसी नुमाइंदा बरहक नबी या रसूल के तवस्सुत से वो पैगाम इलाही इंसान तक पहुंचा, बशरियत तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही ये पैगाम बशरियत तक पहुंचा, लोगों की यहाँ पे दो किस्में हो गईं। कुछ लोगों ने उस पैगाम तौहीद पे लब्बैक कहा और वक्त के रसूल का साथ दिया, और कुछ वो लोग थे कि जो मुख्तलिफ़ अग़राज़ व मक़ासद के पेश नज़र, जिसे कुरान ने मुख्तलिफ़ असबाब बयान किए हैं, उनकी वजह से वो उस अल्लाह के नुमाइंदे के मुकाबले में, यानी जो पैगाम लेके पैगंबर आए, उनके मुकाबले में वो खड़े हो गए। लिहाजा यहाँ से ही एक मारका शुरू हो जाता है और फिर इस हक़ व बातिल की जंग में, यानी एक तरफ अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह का पैगाम, और दूसरी तरफ वो अफराद कि जो इस हुक्म इलाही को ठुकरा रहे हैं, इसकी अदूली कर रहे हैं, उनके मुकाबले में क्या तदबीर होनी चाहिए थी। ये आपके सवाल के तनाजुर में पहला सवाल ये आता है कि उसके लिए क्या तदबीर होनी चाहिए थी। तो पैगंबर ने अपने अखलाक का मुज़ाहरा किया, अपने उस अफ़्व बख्शिश से काम लिया। अम्बिया, तमाम अम्बिया ने, तारीख़ अम्बिया आप देख लें, बड़े सख्त मराहिल हैं जो अम्बिया अपनी उम्मत को बर्दाश्त करते रहे, उन मुखालिफिन को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब मसला इस नहज पे पहुंचता है कि अब और कोई चारा नहीं, फ़कत यही है कि उन लोगों का मुकाबला किया जाए, उनके मुकाबले में खड़ा हुआ जाए, उनके मुकाबले में क़याम किया जाए, उनकी साजिशों को रोका जाए, तो उसके लिए एक तदबीर के तौर पे अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए और अपने अम्बिया के ज़रिए जिस रास्ते का इंतखाब किया वो जिहाद का रास्ता था। और इस राह जिहाद में जो लोग कत्ल किए जाएं, वो उन्हें अल्लाह ने ज़िंदा करार दिया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 154। इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो राह खुदा में कत्ल किए जाएं, अपनी जानों की नजराने पेश कर दें, वो
مردہ نہیں ہوتے، انہیں مردہ نہ تصور کرنا، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ خود زندہ نہیں ہیں، بلکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوموں کی حیات ہے، وہ اس میں قوم زندہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے پھر ایک ٹکراؤ پیدا ہوا، پھر ظاہری اسباب کے مطابق کچھ لوگ جو رائے خدا میں شہید ہوئے، اور کچھ وہ باغی اور سرکش گروہ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان انبیاء اور جو صفِ انبیاء میں شامل تھے اور انبیاء کے ساتھ تھے، ان لوگوں کے ناحق خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ لہذا شہادت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس اللہ کی جو انسان کا خالق ہے، اس کے پیغام کی حفاظت، اس کے پیغام کی نشر و اشاعت، اس کے پیغام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے ایک تدبیر ہے جسے شہادت کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے فلسفہ شہادت پر بڑی سیر اصل گفتگو کی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں ہم جو مسلمان ہیں پوری دنیا کے مسائل کا شکار ہیں، ہم اس فلسفے کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو کس طرح ڈھالیں کہ ہم سرخرو ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر شہادت اسلام کے پرچار کا نام ہے تو ہمیں خود ایک اچھا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، وہ مسلمان کہ جس کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جو اسلام کے معیار اللہ نے بتائے، پیغمبر نے دیے، ان معیارات میں ہمیں اپنے کردار کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس اسلام کے پرچار کرنے والوں کے راستے کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ رسول ہیں، رسول کا پیغام، رسول نے چونکہ اسلام پھیلایا، اعلان کیا، تو ہمیں رسول کے اس راستے کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو میرے حبیب کے راستے کی اتباع تمہیں کرنی ہوگی، اس راستے پہ ہمیں آنا ہوگا۔ لہٰذا آج جو المیہ ہے ملت مسلمہ کا، اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے، چونکہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اور جو قیام کربلا تھا اس کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ تھا، اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ امام حسین نے اس معرکہ حق و باطل میں لا الہ الا اللہ کو اپنی شہادت کا نذرانہ دے کر امام حسین نے اس کلمے کو بلند کیا۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ یہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پہ نہیں، کسی فرقے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس کلمہ توحید کی بنیاد پر جو بھی اس کلمہ کے مقابلے میں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ برسر پیکار ہونا پڑے گا۔